Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine for a moment Robert Kearns. He's the brilliant mind behind the intermittent windshield wiper. A seemingly simple device, right? But it fundamentally changed how we drive in bad weather. Yeah, completely. Yeah. But his story, it's not just about a clever invention. Yeah, not at all. It's a deeply human story, really. Full of struggle and, honestly, profound personal cost. Right. His quest to actually profit from his innovation, it wasn't just courtroom battles with, the big car companies. It took this agonizing toll on his family, on his own mental well-being. It turned a business issue into something, devastatingly personal. And that profound personal toll, that often hidden human cost. Yeah. That's exactly what we're digging into today. Yeah. It's a key, but often, overlooked part of what we call open innovation. That's the term, right? Where companies deliberately open up their innovation processes, collaborating with outsiders. Exactly. Hoping to create new value, mutual benefit, all that good stuff. Yeah. But beneath the surface of these collaborations, which can seem quite harmonious, individuals often face really significant, often unforeseen tensions and stress. It's not always smooth sailing. Exactly. And that's the crucial dimension we're exploring. Our conversation today, it really pulls out the core insights from a truly insightful and rigorously peer-reviewed article. Mm-hmm. It was published in the Journal of Business Research, which, is a top-tier journal in this field, an ABDC-A journal. A very prestigious one, yeah. And the paper's title is The Dark Side of Open Innovation: Individual Effective Responses as Hidden Tolls of the Paradox of Openness. Quite a title. It is, and it captures it perfectly. This impactful work, it comes from a team of really brilliant researchers. Okay. Professor Ioana Stefan from Mälardalen University in Sweden. Yep. Professor Pia Hermelina Lackaren and Assistant Professor Eva-Lisa Oikarinen, both from Oulu Business School, University of Oulu, Finland. Right. And Professor Wim van Haverbeek from the Faculty of Business and Economics at the University of Antwerp in Belgium. A strong international team. Absolutely. And look, for those of you maybe just starting your own research journey, or, even if you're a seasoned academic looking for maybe a fresh angle, we really, truly urge you, make time to read this thoughtfully crafted article. It gives such a unique and I think vital perspective on the human element in business. It really does. It's a dimension that often gets, overshadowed by the bottom line, doesn't it? For sure. You'll find the link in our show notes. Honestly, it's an essential read, wherever you are in your academic path. So, okay, let's unpack this open innovation or OI thing a bit more. Yeah, let's just do that. At its heart, it's about companies choosing to open up their innovation pipelines, right? Instead of just relying on their internal R&D folks, they actively look to collaborate with external partners. That could be other firms, small startups, universities, even individual experts. And on paper, the benefits sound fantastic, don't they? A total win-win. They do. Faster innovation, access to new knowledge, different technologies, maybe even spreading the risk around. Exactly. You tap into expertise you don't have in-house, bring in fresh ideas, maybe speed things up considerably. Yeah. The promise is definitely immense. But here's where it gets really interesting, and where the core challenge kind of bubbles up. Okay. While creating value in this open setting absolutely requires openness, sharing knowledge, collaboration. Yeah, has to. Successfully appropriating that value, capturing the benefit for your own company, often demands a degree of closedness. Yeah. Protection. Ah, right. So you need to share enough to make it work, but not so much that someone else just walks away with your best ideas. Precisely. You don't want them just taking your valuable insights and running off with them, leaving your company without the actual benefit. It's a tricky balance. And that, I guess, is what this paper calls the paradox of openness. That's the term, yeah. The sort of contradictory need. Be open to create, but be closed to capture, it sounds. Yeah, like walking a tightrope. It really is a fundamental tension. And previous research has mostly looked at how organizations, sort of at the macro level, try to manage this. How the company deals with it. Right, how they structure contracts, how they manage their IP strategically, design partnerships to sort of navigate these competing demands. That's been the main focus, the big picture. Okay, so this study then, it makes a really crucial shift by moving away from that organizational view. Exactly. It zooms right in. Past the company level, down to what they call the micro foundations.
how the individuals inside these collaborations actually experience and respond to these exact same tensions. Yeah. So not just the company strategy, but the person in the meeting room. The engineer sharing designs, the manager trying to negotiate those tricky contracts. What strikes you most about why looking at it this way at the individual level is so important? Well, what's fascinating, I think, is that individuals are the real engines of innovation, aren't they? True. They're the ones sharing the knowledge day to day, making those small but crucial decisions, forming the actual relationships. And their effective responses, that just means their emotional responses, profoundly influence how they behave, how they approach decisions. Right. And ultimately, the success or failure of the whole collaboration, even for the organization itself. If the people doing the work are stressed or feel exploited or just burned out, yeah, that's going to impact things. It directly impacts the project's chances, no matter how great the strategy looked on paper. So this is really where that dark side of OI comes into focus then. I think so. It's not just about, big strategic mistakes or the company losing money. It's about these potential, often hidden costs at a deeply human level. That psychological toll, maybe, the burnout happening beneath the surface that doesn't show up on a spreadsheet. Exactly. That's a massive hidden cost that can pile up on the people involved, even if the project technically hits its targets. And the way the researchers actually studied this is pretty fascinating, too. How did they approach it? Well, they didn't just go in and ask, so tell me about the tensions. Yeah. They used a qualitative approach, lots of in-depth interviews with managers, expert informants across different industries. Okay. And what they noticed, which was quite unexpected, was this pattern. Yeah. Informants often use laughter, sometimes dark humor, figurative language, metaphors, irony, hyperbole when they were describing these really quite stressful situations. Huh. So not just straight reporting of facts. No. And that observation was key. It led them to focus specifically on these effective responses as like a window into how individuals were actually experiencing and coping with it all. Like a subconscious coping mechanism showing up in their language? Sort of, yeah. And the study found that these individual emotional responses generally fall into two main categories, two big buckets. Two buckets. Okay, what's the first one? The first is responses to tensions. These are the immediate kind of on-the-spot reactions people have to the challenges and risks that just come with OI collaboration. Like dealing with a partner who might be trying to subtly take advantage. Opportunistic behavior. Exactly that. Or even internal conflicts within your own company about how much you should be sharing. It's that friction people feel right in the moment. Okay, that makes sense. And the second category? That's responses to outcomes. So these are reactions to how things actually turn out as a result of those tensions. They could be clearly negative outcomes, like, you hit a brick wall trying to capture the value you helped create. Or even outcomes that look positive on the surface, but leave this kind of underlying sense of unease, maybe an ethical compromise, that bitter aftertaste feeling. Right. Even if a deal gets done, something feels off. Now, intuitively, you might think people would mostly try to respond constructively, right? Try to find solutions. You might think that. And the study did find some constructive responses. Yeah. They foster what the researchers call paradoxical thinking, trying to hold both sides of the paradox, balance those conflicting elements. But, and this is striking, the study found a real dominance of destructive responses. Really? More destructive than constructive. What does that tell us? Well, it suggests these destructive responses, often marked by anxiety, frustration, psychological defense mechanisms, they're aimed more at reducing that immediate short-term stress. Like finding quick relief from the discomfort. Exactly. Even if it doesn't actually solve the underlying problems, like a psychological shortcut to cope with the pressure right now, but maybe at the expense of finding a better long-term solution. And again, it's not just about money lost, it's about that sort of silent psychological wear and tear. Precisely. Let's bring this to life with some examples from the study. They sound quite vivid. What about those internal conflicts you mentioned? Yeah, there's a great anecdote from Informant 12 and Informant 13. They talked about colleagues reacting with almost theatrical hyperbole, irony. When faced with the idea of opening up. Yes, exclaiming things like, "Are you insane? Do you want to give it all away?" Just really strong reactions. Right. And then the striking part was they'd eventually just laugh together. It's a clear example of that coping laughter, a way to just release that intense negative energy, that resistance. It shows how strong that emotional resistance can be, even inside your own team.
Absolutely. Or think about the risks around controlling knowledge, that constant fear of IP, intellectual property, contamination. Contamination, strong word. One informant literally said, "We don't contaminate our IP." That phrase just speaks volumes about the deep, almost visceral fear of losing control over valuable knowledge. Yeah. Now compare that with maybe a more constructive approach. Informant 10 used a metaphor. We wanted to have the cake and eat it too. Which sounds impossible, but... Right. But it wasn't just a complaint. It was their way of articulating that difficult but essential need for balance. How do we secure our value while still having the freedom to innovate? They were trying to manage the tension, not just recoil from it. Okay. And what about opportunism? And those times when solutions just seem hard to find? Well, the study picked up on references to sick incentives, or even this weird kind of backhanded praise for being a very clever shark when describing opportunistic partners. A sort of cynical acceptance of it sometimes? It seems like it, yeah. A sort of acceptance of pretty cutthroat practices. And when solutions were just elusive, you'd hear phrases like, "There's no magic bullet," just acknowledging how frustratingly difficult it can be. Right. But maybe my favorite example, and perhaps the most poignant one reflecting this deeper acceptance, came from Informant 4. What did they say? They offered this almost philosophical line. "If you work with good people, there is no need for a contract. If you work with bad people, no contract will cover everything." Wow, that's stark. Isn't it? It reflects this really resigned understanding of the limits of formal agreements when trust just isn't there. A kind of fundamental truth applied to a complex business situation. Okay, let's shift then to how people responded to the outcomes after the tensions played out. What did the researchers find there? Well, when it came to difficulties in actually creating or capturing the value, the language got even more intense, more emotionally charged. Really? Yeah. One informant described long negotiations feeling like a long-term, never-ending armed conflict. Oof. Sounds exhausting. Exactly. Another spoke of the nightmare of having unsecured IP rights and the genuine trauma and catastrophe of times when their IP had been misappropriated before. These aren't just business terms, are they? These are words reflecting real pain. Deep emotional scars, absolutely. Lingering pain. And the use of metaphor and dark humor here sounds incredibly powerful, too. Oh, definitely. Comparing IP theft to selling your soul to the devil, I mean, that's such a visceral image of profound loss, isn't it? It really is. Or, even more vividly, someone applied a Monty Python sketch. You know, the one where organs get retrieved because of hidden contract clauses? Yeah. They applied that to IP theft. It shows how people use humor and metaphor, not just to communicate, but maybe to distance themselves or reframe these incredibly difficult, painful experiences. A way to cope? Maybe by making light of something genuinely awful. Oh, you think so? Making light of something that felt terrible and deeply unfair. And sometimes the outcomes weren't even about outright theft, but something maybe more insidious. Right, like these fishing expeditions. Fishing expeditions. Yeah, where maybe a larger firm pretends to be interested in a partnership or a solution, but really they're just trying to scope out the market, extract valuable info from a smaller company. With no real intention of collaborating long term. Exactly. It's this ethical gray area that leaves that bitter aftertaste, as one informant put it, even if a deal technically gets signed and looks successful for the bigger company. So all this figurative language, the humor, it's not just random chatter, it's actually revealing crucial coping mechanisms. And deeper emotional states. That's exactly the point. Metaphors, irony, hyperbole, dark humor, that coping laughter, they serve these really profound functions. Like what? Well, clarifying complex situations, conveying deeper, often uncomfortable meanings, maybe reducing the perceived size of a huge problem. Making it feel more manageable. Right. Or reinterpreting stressful situations so they become bearable, expressing negative emotions that might otherwise just fester, or even just creating some vital psychological distance from tough realities. And it wasn't just the people directly involved feeling this. No, what's crucial is that these kinds of responses came from both insiders, those in the thick of the OI collaborations, and outsiders, like trusted advisors or intermediaries. So the human impact is pretty widespread. It suggests it is, yeah, not just limited to the core team members. Okay, so what does all this mean for us, for you listening right now, whether you're navigating these kinds of partnerships yourself or maybe just starting out on your own research path? This study really seems to highlight the true hidden costs of open innovation. It really does. It powerfully underscores that even if the negative outcomes of OI don't cause massive economic losses for a big company, they still
maybe they can absorb it. The hidden tolls at the individual level can be incredibly high. These aren't abstract business issues. These are real people feeling stressed, frustrated, perceiving injustice, dealing with genuinely unethical behavior. It's a profound human cost that, we often miss when we just look at the financial reports. Absolutely. And that's incredibly significant because these hidden tolls, they can lead to potential long-term psychological issues, even health consequences for the people involved. Yeah, we're talking about real human well-being here, not just profit margins. And this is where the paper's insights, I think, become really deeply impactful. For sure. And furthermore, these dominant destructive emotional responses, they aren't just personal burdens people carry. No. The study suggests they're highly likely to shape future negative decisions within OI collaborations. So past bad experiences influence future choices. Exactly. Potentially creating these vicious cycles at the company level, maybe even across the whole innovation ecosystem. If individuals keep having bad experiences, it erodes their willingness, their enthusiasm to engage openly next time. Which could stifle future progress for everyone involved. So individual well-being can actually shape long-term business strategy. That seems to be the implication, yes. This research offers, incredible practical wisdom, doesn't it? Especially for anyone new to academic research. I think so. It highlights that understanding complex organizational stuff, especially something as dynamic and human as innovation, means looking beyond just the formal structures and processes. It demands really an appreciation for the human element, for the emotions, the subtle ways people experience and cope with these deep tensions. Yes, it definitely encourages you, if you're doing research, to consider these micro foundations, to ask not just what happened, but how it felt. Yeah. How did people respond at that deeply personal, emotional level? And for managers, for leaders, it's a powerful call to action, isn't it? You have to recognize these hidden tools exist and proactively try to foster environments that encourage that paradoxical thinking we mentioned. Help people embrace the tensions, find ways to balance the contradictions, rather than just react defensively or destructively when the pressure inevitably builds. So as we sort of wrap this up, it's worth remembering that this world of open innovation, it's not just, strategic alliances and tech breakthroughs on a chart. No, it's fundamentally a human space. Filled with individuals navigating really complex emotional landscapes, often facing these conflicting demands, unexpected challenges. The insights from this study are a powerful reminder that true innovation success has to account for the well-being of the people right at its core. Absolutely. So as you reflect maybe on the innovations shaping our world, perhaps consider this. What are those hidden human costs that we so often overlook? And how can we actually design systems, collaborations that truly support the individuals driving progress forward? A really important question to ponder. And just before we sign off, a brief but very sincere note of appreciation for Professor Ioana Stefan, the first author of this paper. Yes. Her insights, particularly during the AOM 2025 annual meeting in Copenhagen, have genuinely deepened our own understanding of these complex human dynamics and really helped us bring these crucial perspectives to you today. Her work is certainly valuable in this area. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। গাড়ির উইন্ডশিল্ড ওয়াইপার, ভাবুন তো বৃষ্টির দিনে কি দারুণ একটা জিনিস, কিন্তু এর পেছনের মানুষটার গল্পটা, রবার্ট কার্নসের গল্পটা অনেকেই হয়তো সেভাবে জানেন না। ইন্টারমিটেন্ট ওয়াইপার। হ্যাঁ, তো এই ভদ্রলোক নিজের ডিজাইনটা বাঁচাতে লড়েছিলেন নামকরা সব গাড়ি কোম্পানির বিরুদ্ধে। মানে ভাবা যায়। বিরাট লড়াই ছিল সেটা। জিতেছিলেন ঠিকই, কিন্তু এই লম্বা লড়াইয়ের পথে তার ব্যক্তিগত জীবনটা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। সংসার ভেঙে যায়, মানসিক স্বাস্থ্যেরও খুব অবনতি হয়। এই যে একটা দাম দিতে হয় উদ্ভাবনের জন্য, একটা মানসিক মাশুল, সেটা কিন্তু প্রায়ই আলোচনার বাইরেই থেকে যায়। ঠিক, আর এই ব্যক্তিগত বা মানসিক দিকটা নিয়েই, মানে এই প্রভাবটা নিয়েই আমাদের আজকের আলোচনা। হ্যাঁ, এটা আসলে একটা গবেষণাপত্রের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। পেপারটা ছাপা হয়েছে জার্নাল অফ বিজনেস রিসার্চে। এটা বিজনেসের জগতে কিন্তু খুবই নামকরা একটা জার্নাল, মানে ABDC-A ক্যাটাগরির। ও আচ্ছা, বেশ গুরুত্বপূর্ণ তাহলে। লেখকরা হলেন ইওয়ানা স্টেফান, ইনি সুইডেনে রয়েছেন, মেলা ডালিন পাবলিকেশন থেকে, পিয়া হামেলিনা লাউকানেন,
মার্তুম ইভা লিজা অয়কারিনেন, এরা দুজন ফিনল্যান্ডে রয়েছেন ওলু পাবলিকেশন থেকে। মেলম ওয়েম ভ্যান হাওয়াবেক, ইনি বেলজিয়ামে রয়েছেন অ্যান্টওয়ার্প পাবলিকেশন থেকে। আর এখানে একটা বিশেষ ধন্যবাদ কিন্তু আমাদের জানানো উচিত, মানে এই আলোচনার পেছনে একটা ছোট্ট গল্প আছে। ও, বলুন তো। এই পেপারের প্রথম লেখক প্রফেসর ইওয়ানাস স্টেফান, মানে উনি সম্প্রতি কোপেনহেগেনে একটা কনফারেন্সে AOM 2025 আমাদের যিনি প্রযোজক, তার একটা পেপারের উপর খুব ভালো কিছু ফিডব্যাক দিয়েছিলেন। আচ্ছা আচ্ছা, খুব ভালো ব্যাপার তো। হ্যাঁ, তো ওনার ওই বিশ্লেষণগুলোই মানে আজকের এই আলোচনাটা তৈরি করতে খুব সাহায্য করেছে, তাই তাকে একটা বিশেষ ধন্যবাদ। দারুণ। আর হ্যাঁ, যারা শুনছেন তাদেরও বলি, আপনারা এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা নাও করুন, প্লিজ একটু সময় করে এই পেপারটা পড়ে দেখবেন। হ্যাঁ, সত্যি অনেক ভেবে চিনতে লেখা আর পিয়ার রিভিউড, মানে বিশেষজ্ঞরা এটা দেখেছে, অনুমোদন করেছে। লিঙ্কটা আমরা শো নোটসে দিয়ে দিয়েছি। বিশেষ করে যারা সবে একাডেমিক রিসার্চ শুরু করছেন বা করবেন ভাবছেন, তাদের জন্য এটা খুব কাজের হতে পারে। তত্ত্ব আর বাস্তব অভিজ্ঞতা দুটোই আছে। একদম। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। প্রথমে একটু সহজ করে বুঝি এই ওপেন ইনোভেশন বা মুক্ত উদ্ভাবন ব্যাপারটা আসলে কি। দেখুন, সহজ কথায় বললে, যখন একটা কোম্পানি শুধু নিজেদের আইডিয়া বা রিসার্চের ওপর ভরসা না করে বাইরের কারোর সাথে, ধরুন অন্য কোনো কোম্পানি বা ইউনিভার্সিটি বা কোনো গবেষকের সাথে মিলেমিশে নতুন কিছু বানানোর চেষ্টা করে, সেটাই হলো ওপেন ইনোভেশন। মানে দরজাটা খোলা রাখা আর কি, বাইরের আইডিয়া বাইরের লোকজনের জন্য। ঠিক, কিন্তু এখানেই একটা কি বলে বিরোধাভাস বা প্যারাডক্স তৈরি হয়। এটাকে বলা হচ্ছে প্যারাডক্স অফ ওপেননেস। প্যারাডক্স মানে বিষয়টা কি রকম? ব্যাপারটা হলো, একদিকে নতুন কিছু তৈরি করতে গেলে, ভ্যালু ক্রিয়েশন করতে গেলে আপনাকে তো জ্ঞান শেয়ার করতে হবে, তাই না? আইডিয়া নিয়ে আলোচনা করতে হবে, অন্যদের সাথে কাজ করতে হবে, মানে দরজা খোলা রাখতে হবে। যাতে ভালো কিছু বেরোয়। হ্যাঁ, কিন্তু একই সাথে নিজের কোম্পানির লাভটাও তো দেখতে হবে, মানে ভ্যালু অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন। তার জন্য নিজের জ্ঞান, নিজের ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি বা আইপি, ওটা তো বাঁচাতেও হবে, গোপন রাখতে হবে, যাতে অন্যরা সহজে কপি করতে না পারে। ওহ আচ্ছা, এইখানে তাহলে সমস্যাটা। একদিকে শেয়ার করতে হবে, আবার অন্যদিকে বাঁচাতে হবে। এই দুটো তো উল্টো জিনিস। ঠিক তাই। এই যে একই সাথে খোলা থাকা আর নিজেকে বাঁচানো, এই দুই বিপরীতমুখী টানাপড়েন, এটাই হলো প্যারাডক্স। আর এর জন্য কিন্তু সহযোগিতার শুরুতেই একটা বিশ্বাসের অভাব তৈরি হতে পারে। তাই তো। আচ্ছা, বেশিরভাগ রিসার্চ তো মনে হয় কোম্পানির দিক থেকে দেখে এই সমস্যাটা, মানে স্ট্র্যাটেজি কি হবে এই সব। হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। বেশিরভাগ গবেষণা ওই অর্গানাইজেশনাল লেভেলেই থাকে, কিন্তু এই পেপারটার বিশেষত্ব হলো এটা একদম ব্যক্তি স্তরে নেমে এসেছে, মানে মানুষগুলোর উপর ফোকাস করেছে। মানুষ মানে ম্যানেজার বা ইঞ্জিনিয়ার যারা সরাসরি কাজটা করছেন? হ্যাঁ, একদম। কারণ দিনের শেষে এই টানাপোড়েনের চাপটা তো ওই মানুষগুলোর উপরই পড়ে, তাই না? হ্যাঁ। জ্ঞান শেয়ার করা, আবার সেটা বাঁচানোর চিন্তা, এই যে দ্বন্দ্ব, এর মানসিক বা আবেগিক প্রভাবটা তো তাদেরই সামলাতে হয়। এটা তো খুব জরুরি একটা পয়েন্ট। মানে এই আবেগিক প্রভাব বা এফেক্টিভ রেসপন্সেস নিয়ে রিসার্চাররা কি খুঁজে পেলেন? তারা বেশ কিছু ম্যানেজার আর এক্সপার্টের ইন্টারভিউ নিয়েছেন, আর একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস তারা লক্ষ্য করেছেন, যখনই এই জ্ঞান শেয়ারিং বনাম বাঁচানোর টানাপোড়েন নিয়ে কথা উঠেছে, বা ধরুন আইডিয়া চুরি যাওয়ার ভয়, এইসব নেগেটিভ জিনিস নিয়ে কথা হচ্ছে, হাসি ঠাট্টা করছেন, কেউ কেউ একটু ডার্ক হিউমার ব্যবহার করছেন, মানে তিক্ত রসিকতা আর কি, অথবা বিভিন্ন রূপক বাগধারা ব্যবহার করছেন। যেমন কোনো উদাহরণ আছে? ধরুন কেউ হয়তো মজা করে বলছেন, ওপেন ইনোভেশন তো ভালো, কিন্তু পার্টনারকে বিশ্বাস করাটা অনেকটা ব্ল্যাক বক্সে হাত দেওয়ার মতো, বা শেয়ার করলে আইডিয়াটা যেন ভুয়ো ভা হয়ে যায়। আচ্ছা, মানে সরাসরি না বলে একটু ঘুরিয়ে বলা। হ্যাঁ, এগুলো আসলে ওই কঠিন পরিস্থিতি বা মানসিক চাপটা সামলানোর এক ধরনের উপায়, মানে কোপিং মেকানিজম। ভেতরের অস্বস্তিটা অন্য রূপে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু মূল আবেগগুলো তাহলে কিরকম ছিল, মানে ওই হাসি ঠাট্টার পেছনে? এখানেই আসলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটু চিন্তার বিষয় যেটা উঠে এসেছে। দেখা গেছে বেশিরভাগ আবেগিক প্রতিক্রিয়াই আসলে ধ্বংসাত্মক বা ডিস্ট্রাকটিভ। মানে ধরুন গভীর উদ্বেগ, হতাশা, পার্টনারের প্রতি অবিশ্বাস, একটা আত্মরক্ষার প্রবণতা বা সহযোগিতার প্রতি একটা অনীহা তৈরি হওয়া, এই ধরনের নেগেটিভ ইমোশন। ও, কনস্ট্রাকটিভ বা গঠনমূলক কিছুর থেকে এগুলোই বেশি? হ্যাঁ,
গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া, যেমন ধরুন সমস্যাটা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করে সমাধান খোঁজার চেষ্টা, সেগুলোর তুলনায় এই নেগেটিভ বা ডিস্ট্রাকটিভ আবেগগুলো অনেক বেশি দেখা গেছে। তাহলে তো এটার টিমের মধ্যেকার সম্পর্ক, বোঝাপড়া এগুলোর উপরও খুব খারাপ প্রভাব ফেলে নিশ্চয়ই। অবশ্যই ফেলে। এই ডিস্ট্রাকটিভ আবেগগুলোই তাহলে ওপেন ইনোভেশনের সেই লুকানো মাসুল বা অন্ধকার দিক, মানে ডার্ক সাইড, যা হয়তো বাইরে থেকে চট করে বোঝা যায় না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ব্যক্তির কাজের ইচ্ছা, মানসিক শান্তি, নতুন কিছু করার আগ্রহ এগুলোকে শেষ করে দেয়। অনেকটা রবার্ট কার্নসের মতো চরম না হলেও অনেকেই হয়তো এই ধরনের মানসিক চাপে শিকার হন, তাই না? একদম। আর গবেষণায় এটাও দেখা গেছে, ধরুন যারা একেবারে সরাসরি কোলাবোরেশনে যুক্ত, মানে ভেতরের লোক, ইনসাইড পার্সপেক্টিভ, হ্যাঁ, আর যারা হয়তো বাইরে থেকে অ্যাডভাইস দিচ্ছেন বা ব্যাপারটা দেখছেন, আউটসাইড পার্সপেক্টিভ, হ্যাঁ, তাদের অভিজ্ঞতায় কিছুটা পার্থক্য তো আছেই, কিন্তু ওই মানসিক চাপের অনুভূতিটা ওটা কিন্তু কম বেশি সবার মধ্যেই আছে। মানে এই প্যারাডক্সের প্রভাবটা এড়ানো বেশ কঠিন। তাহলে পুরো আলোচনাটা যদি এক কথায় বলতে যাই, ওপেন ইনোভেশন বা একসাথে নতুন কিছু তৈরি করার ব্যাপারটা খুব ভালো, সম্ভাবনাময়, কিন্তু এর ভেতরে একটা দ্বন্দ্ব আছে। জ্ঞান শেয়ার করার দরকার, আবার সেই জ্ঞান বাঁচানোর চিন্তাও। আর এই দ্বন্দ্বটা ব্যক্তি স্তরে, মানে মানুষগুলোর মনে একটা গভীর চাপ তৈরি করে, আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেটা নেগেটিভ আবেগ তৈরি করে। এটাই হলো এই পদ্ধতির একটা অন্ধকার দিক, যা প্রায় আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। যা আমাদের একটা জরুরি প্রশ্নের সামনে এনে দাঁড় করায়। কি প্রশ্ন? এই যে উদ্ভাবনের একটা লুকানো মানসিক মাসুল আছে, এই ব্যাপারটা নিয়ে যদি আমরা আরও সচেতন হই, তাহলে কি আমাদের কাজ করার ধরনে, মানে ব্যবসায়িক বা ব্যক্তিগত সহযোগিতার ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বা অ্যাপ্রোচ কি কিছুটা বদলাবে? এটা একটা খুব ভালো প্রশ্ন। আর শুধু তাই নয়, সংস্থাগুলোই বা কি করতে পারে? কিভাবে তারা তাদের কর্মীদের এই জটিল মানসিক টানাপোড়েন সামলাতে সাহায্য করতে পারে, যাতে ইনোভেশনও হয় আবার মানুষগুলোও ভালো থাকে? ঠিক, এটা সত্যি ভাবার মতো একটা বিষয়। नमस्कार, रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। सोचिए, एक आविष्कारक थे रॉबर्ट कर्न्स। उन्होंने वो रुक रुक कर चलने वाले विंडशील्ड वाइपर बनाए थे। कमाल की चीज। हाँ, सुना है उनके बारे में। पर अपनी उस खोज को, अपनी इजाद को बचाने की जो लड़ाई थी ना, उसने उनकी निजी जिंदगी, उनके मानसिक सुकून पर बहुत बहुत गहरा असर डाला। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक उदाहरण है उस भावनात्मक उथल पुथल का जिससे अक्सर नए आइडिया लाने वाले लोग गुजरते हैं। सही बात है, इनोवेशन की राह आसान नहीं होती। तो आज हम जिस विश्लेषण पर बात कर रहे हैं वो प्रतिष्ठित जर्नल ऑफ बिजनेस रिसर्च में छपे एक शोध पत्र पर आधारित है। अच्छा, ये एक ABDC-A रेटेड जर्नल है, मतलब अकादमिक दुनिया में इसे बहुत ऊंचा दर्जा हासिल है। क्वालिटी रिसर्च का पैमाना मानते हैं इसे। बिल्कुल, काफी जाना माना जर्नल है ये। इस गहरे अध्ययन के लेखक हैं लोआना स्टीफन, ये मेलाडालन यूनिवर्सिटी स्वीडन से हैं। पिया हुर्मेलिना लोकानन, यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू फिनलैंड से। विम वान हॉर्बे के यूनिवर्सिटी ऑफ एंटवर्प बेल्जियम से, और ईवा लीसा ओइकरीनेन, ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू फिनलैंड से हैं। काफी अनुभवी टीम लग रही है। हाँ, और हम सभी सुनने वालों से ये गुजारिश करेंगे कि भाई आप चाहे इस चैनल को रोज सुनते हो या नहीं, इस लेख को पढ़ने के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। बहुत विचारशील और बारीकी से रिव्यू किया गया आर्टिकल है। हाँ, जरूर पढ़ना चाहिए। लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है। और हाँ, एक खास शुक्रिया भी कहना है यहाँ इस पत्र की पहली लेखिका प्रोफेसर लोआना स्टीफन का। अच्छा, किस लिए? उन्होंने कोपेनहेगन में AOM 2025 कॉन्फ्रेंस की एक कार्यशाला थी। वहाँ इस चर्चा के जो निर्माता हैं, उनके कुछ शुरुआती काम पर अपना बहुत ही कीमती फीडबैक दिया था। वो बहुत मददगार रहा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस शोध के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझें, खासकर ये जानें कि खुला नवाचार, जिसे ओपन इनोवेशन कहते हैं, हाँ, उसकी प्रक्रिया लोगों पर, मतलब व्यक्तियों पर भावनात्मक रूप से कैसा असर डालती है। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर काम का हो सकता है जो अभी अपनी रिसर्च यात्रा शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो ये खुला नवाचार है क्या चीज आखिर, आसान शब्दों में अगर कहीं तो? हाँ, देखिए, आसान शब्दों में ये है कि आप बाहर के लोगों के साथ, मतलब दूसरी कंपनियां हो सकती हैं, यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं, या ग्राहक भी, अच्छा, उनके साथ मिलकर ज्ञान और आइडियाज को शेयर करते हैं ताकि कुछ नया बन सके, कुछ बेहतर। यानी मिलकर वैल्यू क्रिएट करना। बिल्कुल,
वही मकसद है। पर यहीं एक दिलचस्प कश्मकश या कहिए तनाव पैदा होता है। तनाव? कैसा तनाव? इसे शोधकर्ता कहते हैं खुलेपन का विरोधाभास, पैराडॉक्स ऑफ ओपननेस। विरोधाभास? हाँ, सोचिए, वैल्यू बनाने के लिए, कुछ नया करने के लिए आपको ज्ञान या आइडिया शेयर करना पड़ता है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन उस बनी हुई वैल्यू से, उस नई चीज से अगर आपको फायदा कमाना है, मतलब वैल्यू अप्रोप्रिएट करनी है, तो आपको उसे कुछ हद तक गोपनीय सुरक्षित भी रखना पड़ता है। ओह अच्छा, मतलब शेयर भी करो और छुपाओ भी। ये तो मुश्किल है। हाँ, यही है वो रस्साकशी। और ये शोध बस कंपनी के स्तर पर नहीं देखता इसे, तो फिर ये व्यक्ति के स्तर पर, मतलब माइक्रो लेवल पर देखता है कि जो लोग सीधे इस तनाव को झेल रहे हैं उन पर इमोशनली, भावनात्मक रूप से क्या बीत रही है। ये जरूरी है समझना, क्योंकि आखिर में तो लोग ही हैं जो इनोवेशन करते हैं। बिल्कुल, व्यक्ति ही केंद्र में है। तो शोधकर्ताओं ने पाया क्या जब उन्होंने मैनेजरों से, विशेषज्ञों से बात की? हाँ, तो उन्होंने पाया कि इस अंदरूनी खींचतान को लेके लोगों की जो भावनात्मक प्रतिक्रियाएं थी वो अक्सर नकारात्मक थीं, ज्यादातर नेगेटिव। नकारात्मक? जैसे चिंता, हताशा, एक तरह की खींच, या फिर अपने आइडिया को लेके बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाना, रक्षात्मक रवैया अपनाना। अच्छा, मतलब सकारात्मक कोशिशें जैसे बैलेंस बनाने की कोशिश करना वो कम थी? हाँ, वो मिली, पर विनाशकारी या नुकसानदेह प्रतिक्रिया ज्यादा हावी थी। इसी को पेपर में खुले नवाचार का स्याह पक्ष कहा गया है, या फिर अनदेखी कीमत, हिडन टोल्स। अनदेखी कीमत, हिडन टोल्स, मतलब वो भावनात्मक बोझ जिसे अक्सर देखा नहीं जाता। बिल्कुल, बाहर से सब ठीक लग सकता है, पर अंदर ही अंदर लोग कीमत चुका रहे होते हैं। और ये भी दिलचस्प है कि लोग इन भावनाओं को जाहिर कैसे करते थे, हास्य का सहारा लेकर। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है। अक्सर मजाक, जैसे ताना मारना, या कभी कभी डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल करते थे। डार्क ह्यूमर? हाँ, और साथ ही अलंकारिक भाषा, ट्रोप्स जिसे कहते हैं, रूपक, बढ़ा चढ़ा कर बोलना। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे किसी का ये कहना कि हम अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बाहरी ज्ञान से दूषित नहीं होने देते। दूषित, कंटामिनेट, ये तो काफी नेगेटिव शब्द है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ज्ञान साझा करने को लेकर कितना डर या नकारात्मकता हो सकती है अंदर। ये सिर्फ मजाक नहीं है। तो ये एक तरह से कोप करने का तरीका है उस तनाव से निपटने का। हाँ बिल्कुल, कोपिंग मैकेनिज्म है ये। लोग शायद सीधे अपनी चिंता जाहिर नहीं कर पाते तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और शोध ये भी बताता है कि क्या व्यक्ति सीधे जुड़ा है या नहीं। हाँ, मतलब वो इनसाइडर है या आउटसाइडर, और उसकी प्रतिक्रिया तनाव के प्रति है या उसके बुरे नतीजों के डर से, जैसे आईपी चोरी हो जाना। ये सब बातें उसकी भावनात्मक प्रतिक्रिया और कोपिंग स्ट्रैटेजी पर असर डालती हैं। पर नतीजा वही कि चिंता और बचाव वाली प्रतिक्रियाएं ज्यादा थीं। जी हाँ, ज्यादातर वही देखने को मिला। तो जो लोग अभी रिसर्च शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये अध्ययन क्या संदेश देता है? उनके लिए ये एक अहम याद दिलाने वाली बात है कि इनोवेशन मैनेजमेंट सिर्फ स्ट्रैटेजी और प्रोसेस का खेल नहीं है। इसका एक बहुत गहरा मानवीय भावनात्मक पहलू भी है जिसे अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि सहयोग और खुलेपन के फायदे तो हैं। बिल्कुल हैं, लेकिन इसकी एक संभावित भावनात्मक कीमत भी चुकानी पड़ सकती है, खासकर जब आईपी का सवाल हो। बिल्कुल सही। कंपनियों को, मैनेजरों को ये समझना होगा कि ऊपर से सब ठीक दिखने पर भी इंडिविजुअल लेवल पर लोग भारी भावनात्मक बोझ महसूस कर रहे हो सकते हैं। हाँ। तो संक्षेप में कहें तो ये शोध हमें उन वास्तविक भावनात्मक तनावों और दबावों को दिखाता है जो खुले नवाचार की रणनीतियों के पीछे छिपे हो सकते हैं। वो अनदेखी कीमतें। हाँ, वही अनदेखी कीमतें जो व्यक्ति चुकाते हैं और जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि संगठन, कंपनियां इस मानवीय कीमत को बेहतर तरीके से कैसे मैनेज कर सकती हैं। हाँ, ये बड़ा सवाल है। कैसे ऐसा माहौल बने जहां इनोवेशन भी बढ़े और उसमें शामिल लोगों की भलाई, उनका भावनात्मक सुकून भी बना रहे। इस पर सोचना बहुत जरूरी है। इस पर जरूर सोचें ना। और अगर आप पूरा लेख पढ़ना चाहते हैं तो शो नोट्स में लिंक दिया गया है। हाँ, उसे जरूर देखें।